low ground layer, though they're going to have to move up at any moment here before the action starts seeping in from zone 6. Oh, and unfortunately they're split heavily as we go up over Polar Peak. That launch pad's not going to get him all the way up, but you can see Keo and Imshoots right now using those shadow bombs to full effect to get up the mountain. Keo unfortunately falling down and taking a little bit of storm damage, and I think that's going to be the end of him. Yes, he does fall down, and the rest of these players also trying to do it. I mean, I just saw probably 3 duos total go down right now. Devious and Frosty, Wildo and his duo as well. That's crazy. They call Polar Peak the great filter of the Fortnite competitive scene, as it's always about, do you have that rotation, do you have the mobility, or do you have the smarts to get up with your mats? Not only that, where do you base up after that on shambles or not? We see Niddle also on the top 5 at the moment with his duo Casker, sitting not at that much white health, but that Siphon can click in, especially off of sitting in that ball, looking for that opportune moment to get the guaranteed damage and elimination to make sure he stays on top for those 8th and 9th zone big pop-off moments. See, almost taking those opportunities out Eu of tô the ball. 18 vivos. Agora 12 duplas, tá descendo muito o número de duplas. Hey, that's a good strategy, especially, you know, with these. Look how many ballers there are right now, and they are having a good time on Polar Peak because they can climb and fall as fast as they want, no matter what, with those grapplers. Absolutely. You talk about insurance as well. It's awesome when there's a lot of people moving around and maybe 1 or 2 ballers, but when you have so many ballers together, you talk about the insurance behind tem that cara mobility. de ser vencedor aí. Ele se caiu bem, in and out of there. A nice burger combo coming in as dupla Little now dele goes all the way down. The mountain gonna tá go back up. vivo, If it então does acho bounce que back, yes, it does. Moving eles têm mais chance de huge high ganhar ground essa layer. A lot of other natural ground to be mimicked and agora ele vai tentando pegar kill. as well as they move up through this vai pegar kill. Editor. A dupla dele atrapalhou ele um pouquinho. Dupla dele vai caçando. Vai fazendo turtle. Ele quer usar fenda. Usou fenda eles dois. Vai pegar o high ground, Pegou o high ground, pegou high ground ali. Eles estão lá em cima e capaz ali do Nitro morrer. Matou! Meu Deus. Vai finalizar? Não, vai deixar que a safe finalize ele. A dupla do Nittly está lá embaixo. É a última safe essa daí. Vamos lá. É agora ou nunca, Nittly. Última safe. Matou, que é isso? Meu Deus, tá jogando demais. Ele arrisca ali, tomar um daninho na safe pra pegar uma kill ali, pra pegar mais pontos pelo menos. Coloca trap. O Casker tenta pegar a kill dele. Nossa, deu 81, tá muito miado. O Nittly ali parece que ele tá tomando dano da safe. Não, olha. O Ghost matou o Fernando. Tá tudo tranquilo. Tá. So having height, but Assault way down below. There is so much of a height difference here. Assault Casker vai procurando ali o seu inimigo. Matou! Bela kill. Mas agora sem seu amigo, o Nittly sim. A dupla falta eles 3. And now in the zone, Dois. looking to find exactly where he needs to go. He's going to get 1 or 2 layers above Assault. 2 agora. Vai tentar ganhar pela safe, meu amigo. Será que edita pra pegar a kill? E a safe tá muito pesada pra ele, pro Casker. Que isso, o Casker conseguiu matar. No último segundo de milésimo ele conseguiu matar. Meu Deus. Que partida emocionante. Agora a gente tá vendo aí as battles. Foi uma partida emocionante, muito emocionante. Palmas, sério. Being sure you're split up and covering for each other's losses will always net you that win at the end. And I'm already just giggling to myself right here because Tim the Tatman and Wildcat já fomos pra outra partida. Be hopping in with on board. With them 1 point in this game, this could be one of their first couple. One big topic in the Fortnite community as well is the content creators versus the competitive players and their success in getting games done, getting those qualifiers. Espera aí, eu vou baixar um pouquinho o bate-papo de voz.
advantage as they get shot a little bit, but I think they still have it. Yes, Wildcat's going to take down that player, and Tim's going to get the finish. Doing that classic animal aspect, right wall, left wall. Showdown Essa partida parece just cleaned up in record time. Not sure where the other individual is, but os players experientes já, mas não tão muito como aquela, mas tudo bem, vamos indo lá. High pressure, high stakes situation. They played on that stage that a lot of these players are vying and fighting to get on at the end of July. Absolutely. You talk about high pressure. Now we're on high ground where the pressure is very different, as this is the moment where you have to capitalize. Make sure you get as many eliminations. Ele vai tentando pegar a kill dele lá, mas não consegue. Eles estão mais no high ground ali. E é isso, mano. Estão tentando pegar o high ground, estão procurando ali alguém que vai editar e talvez matar ele. A partida agora tá bem calma. Cada um na sua turtle. Daqui a pouco o Sif vai andar e eu quero ver como é que vai ser o andamento da partida. But we'll see if he can make his position. It is the best one on the server, right behind where the storm is going to be rotating to, and we'll see if he can pop off from that moment as well. O Gosh, a dupla deles estão muito bem. Estou adiantado pra falar a verdade, então tipo assim. Pra mim ele consegue eliminar. Só que agora a gente não tá mudando de tela, tudo bem. Olha, eles vão fazer a turtle ali, cada um fazendo sua turtle e mata o Force. Agora ele vai pegando a safe, porque esqueceu da safe, e essa safe aqui põe muito dano nas costas, hein? Então tem que tomar cuidado. Safe aí pode estar dando aí uns 5 de dano, talvez. Mas tudo bem. Vai tentando pegar. Não pegou de novo, pegou de novo. Sem dúvida. E tem inimigo embaixo, vai pegar a kill dele. Fica no high ground sempre ele. Ele é a dupla dele, no high ground, vai descendo. Vai fazendo. Não quer descer também, mas a dupla dele já tá lá embaixo. Ele não quer descer. Matou! Parabéns, meu amigo. Tá jogando demais. Sabe fazer torta, sabe jogar direitinho. And Wildcat's still up in this game, so he's, pushing towards those placement points and earning them as we speak right now. Moving closer to that top 10, Boppin and Ghost up on high ground. We've seen them time and time again find these opportunities, find these picks. Not going to find that one, just barely, as he escapes from below him. Right now, again, tarping. Being efficient with their materials. They're still lasting a little bit longer, but each time they get knocked out, they get reset. They have to refresh and figure out what ele vai ficando no high ground sempre em qualquer um, mas daqui a pouco o material dele vai acabar e não vai ter como mais. Mas tudo bem, ele vai matando pra pegar material, né? Importante que agora ele tem que estar sempre no high ground pra conseguir a vitória. 8 duplas, 10 vivos. Estamos, sim, muito bom. Olha, ali matou. Impressionante como o andamento dessa partida foi muito rápido, cara. Eu não esperava tão rápido, uma coisa tão rápida assim. Que isso, tá jogando demais. Estão jogando demais eles dois. O Gosh, meu Deus, maravilha. Olha isso. O Khan ali tava no desespero, tava com pouca vida e conseguiu matar, conseguiu levar. Agora ali é só levar. E é isso. O Kenif, ele tá tentando fazer de tudo pra ficar vivo, né? Mas eu acho que não vai conseguir, não. Vai morrer pra safe. Não, vai matar. Ele quer pegar a kill. Pegou a kill. Parabéns. Ele quis pegar a kill pra ganhar mais ponto e pra fluir mais. E não gastar muito. Olha ali a turtle deles como essa partida foi demais, cara. Demais. Sério. Já vamos indo pra outra partida. Tem Xing Ling na outra partida. Tem Xing Ling. So I'm seeing something a little bit odd here. I see Riversan on NA East? The East servers. Hello. And Opa.
to make sure the entire server answers to Vamos them. ver ali, ele Just vai like we saw from the editando. last game, Bola. Vai tentando pegar kill no máximo, né? Anthony is one of those players Nossa, that pegar was alguma kill ali, severely, porque agora ele tá very bem hyped assim. going into back at Pegou uma kill ali, mas ele vai ter que pegar mais uma pra conseguir fazer mais alguns pontos nessa partida, mas tudo bem. Ele tá com 22 pontos, isso não é ruim. Big beams coming in as we talk about Matou, parabéns. Vai finalizar ali a dupla dele, chega lá pra ajudar e mata também. Sensacional. Anthony stays up top, letting Riverson stay in the fray of the fight, but providing support as well from just one level above. And they have that pyramid and floor edit as well. It's going to be impossible for those individuals who just went down to do anything for defense. But, you know, Riverson looked as the role model. Agora se vai fechando ali, eu quero ver o que vai acontecer. TSM lá. On East right now, it's still perfect stuff. Maybe he switched up for his ping as well, but if he is quero ver o que vai acontecer agora, o que eles vão montar aí pra fazer. Porque ali eles são um time assim, bem, sabe, fazer tudo que tipo, tem tudo que eles querem. Então eu acho que assim, a vitória tá praticamente na deles, então eu acho que assim, bem isso, entendeu? Snood, one of those guys who, you know, is just barely making it week after week after week. So last opportunity here. Usou o jump, né, do jump lá e usou. Yeah, they actually choose, I think, to take the jump pad instead. It might have been an enemy rift. High Sky being the one who also had a very, e vai fazendo a turtle, a clássico turtle, galera. Turtle é muito utilizado aí. Usa aí o jump também. Vai tentar pegar no ar, não consegue. Vai editando. Olha como ele edita bem. Ele vai, assim, editando muito bom. Muito bem mesmo. E pensa em usar a fenda, mas esquece. Ele quer usar a fenda, vai esperar o amigo dele se rilar, usa a fenda. Bugou? Que é isso? Bugamos ali. Ele desceu. Tá, ele vai pegando a torta ali. E ele levou uma balaça, cara. Balaça. Deixou ali ele com de vida. Mas ele sabe se localizar, como eu já disse nessa partida, mas ele tá sofrendo um perigo ali. HPs somehow finding each other in the same box after smokes. It's so hard to locate a good path to move around in, but now Commandment looking for anything to capitalize on. Olha ali, meu Deus, que bala que ele consegue dar, ele consegue enfiar e consegue matar. Essa granada é muito utilizada na partida competitivas como essa, está utilizando pra vir aí, ó, e pra safe andar pra frente. É isso que a gente quer ver todo mundo indo pra safe, todo mundo fica vivo pro jogo ficar bem legal. Now Commandment going down to low ground here with High Sky. I'm curious what's in High Sky's inventory because we haven't seen them swap any sort of heals or anything like that yet. But Commandment did get that siphon from the player who went down to zone, but hold on. Explode's coming in from the side, they back up together. Now Shadow's going in again. So, Shayo, you've VOD reviewed all these situations many, many times. Look what happened here to Commandment. Playing low ground in these situations end up being so risky. Olha, ele consegue pegar kill, mas tranquilo. Tudo sob controle. Ele vai subir, porque se ele não subir, corre um perigo ali. Corre o perigo dele morrer pra safe. Strap já morreu, ó. O Strap está ali procurando, morreu o Strap. All the bullets falling down below. Frey, Snood, and Dwifo are actually going to be the ones to get the front of that force from up top. Riversand dropping down, taking a little bit of fall damage. Needs a siphon elimination here as he does not have any white heals at the moment. A surprise box opening is now going to be realized that where the pressure is coming from Riversand. We'll see if he can dynamically switch between these mat layers to get a nice vantage point or a surprise shot off on anyone. But there are so many hard mats at this point. Everyone's adapted on the rotation meta, the tunneling meta, when to have wood out, when to use brick and metal. And it's going to be so hard, especially with attack AR, to beam through these builds. You can see him trying to open up the sightlines, trying to break through and create any sort of gap where he can find an opportunity. There does get a little bit of a shield tag, but still nothing yet. Eu acho que ali vai ter que sair. Vai ter que pegar kill mesmo. Pega kill que uma hora vai dar certo, meu amigo. Pegou a kill da GG.
E é nóis. We talk about using Vai tentar utility. There's not much available finalizar, left mas to vai deixar que eu sei finalize use mesmo. some stinks earlier to capitalize on an elimination. High Sky now down on bottom with Bluff. Normalmente quem fica no high ground ali é o que tem mais preferência de ganhar, então acho que assim eles ali vão ganhar, tem mais chance. Antônio. Agora é a hora, mano, é hora de saber aí, mano, porque vai matando ele. Essa é a última safe, ele sai da safe. Oh my god. E é isso que eu falei, né, mano? Quem fica no high ground ganha mais, ganha um equilíbrio, consegue ver onde os players estão. Olha como tava aí, mano, tava muito bonito. Eu esperava, assim, dessa partida mais, entendeu? Mas é isso. Absolutely, just stick on the same page, not one person building and one person shooting, 2 shots coming in, and a nice 1-for-2 trade there, or 2-for-1 trade, netting them the win. We now have Zofer chilling on, once again, a polar peak lair. Looks like every region is now having their own respective biome to play in. We saw EU with a lot of guys or Northeast games. We'll see if the filter, the great filter, can be overcome this time as Thick Boy Uravs. Ele vai segurando aí a battle dele pra não acabar perdendo ponto e morrendo. Olha! Que isso, jogou demais agora, jogou fino. That was a crazy prediction there by Zofer to realize, hey, he's pressuring my roof. Sim, é um player que sabe jogar ali e eu gosto como ele joga. Então, falta 41 vivos, 23 duplas e essa partida promete ser muito boa. So many patterns that sometimes it's just second nature to predict things that just work out for you all the time as well. Sheep and Famine now on the top of Polar Peak. Speaking of second nature, I mean, we're in the box fight era right now, so that is exactly true. Pegou aqui falta a dupla dele, mas tudo bem. Ele vai tentar, ele toma um daninho ali da Sif, mas agora o daninho não é quase nada, mas tudo bem. At the moment, not Panda, not in his natural climate. Gonna get frosted over by Sheep. Ele vai fazer na turtle ali, todo mundo ali na sua turtle, cara. Gonna make sure they're gonna do a little bit of mischievous things to the rest of the server as well. 4D, Raz, and Vorpal though, sneaky right below. Not sure if Famwood and Sheep know where they are. Famwood making sure he has some insurance just in case the zone does bounce back. It's actually looking like it is gonna go a little bit behind them. They have that prime position once again. You just mentioned the insurance right there. What Famwood did was actually connect to the side of Polar Peak so that he makes sure, hey, Raz and Vorpal, I know you guys are down there. I know we landed on your base. Ali, acho que if you want to go ahead and make edit plays, pode assim ser um dos favoritos e vamos lá. The Fortnite housing market has some beef in it right now. We'll see if these guys can figure it out. Up that property value. Gonna look at low ground. Pegando aqui ali, vai pegando ali, skill lá. Eu sou safe e provavelmente vai cair ali no high ground deles. Matou, pelo amor de Deus, jogou demais. Getting knocked after that. The sacrifice you make on low ground sometimes can be too much to give you any advantages as well. Vamos vendo ali a bomba do peido ali funcionando muito bem com ele, mano. Que legal. Legal, que legal. He did the math, he did the addition. He knows one stink is going to take you out. Perfect recognition here. Salve, BRS. Mano, tô narrando aqui a World Cup, mas daqui a pouco eu vou parar. Se depois dessa já paro e faço outra live. It's still Famhood and Sheep continuing to hold that real estate. The big thing about this polar mountain, especially when you're playing on the side of it, eles têm bastante construção e sim, mano, eles podem ser os favoritos aí pra vencer essa partida e conseguir a vitória na caixa, entendeu? Mid-ground is always a big risk as you can't get knocked down from below you, but now that can be opened up. So Sheep is being very meticulous about where he looks at, focusing a lot of his attention on the low ground lane. Sim, dos Estados Unidos, né? This position might be a little bit more vulnerable than usual. Big shot coming out on him, but he has a lot of shields and a rift as well, just in case things do hit the fan. We'll see if he has to use it at all, dropping in Storm to now waterfall down. Once again, dope mat management. He's going to be using one mat all the time to fall, making sure he falls diagonally to make sure he saves on a mat from a tarp switch as well.
which is really, really nice. One elim amongst this duo. Ele vai tentando tomar o chudão ali, mas ele tá com medo que a safe pegue ele. Agora ele já tomou e tá confortável lá. Cai ali, mas tudo bem. Vai subir. Não, vai pegar a kill, na verdade. Oh! Tava distraído ali o Razi, mas tudo bem. But slowly going in on the edge, really making it so that people don't realize that they're a threat, that they're up there, that they have high ground and they're owning the game right now. Não, é 19 e 11 duplas. Então tem muita pessoa aí solo. Pegou de novo. Ai! Oi! Ele pegou, ele tentou descer ali, mas não conseguiu, esqueceu da construção e acabou tomando um daninho ali de queda. Um daninho não, um belo de um dano ali, vai pegando a kill. Olha que beleza, tá jogando demais, jogando demais. Qual continente? At all either. And that crazy switch, mat switch right there, as he was waterfalling down with wood, and then suddenly he switches. He still had 430 wood. Switches to break, makes it possible for him not to get knocked down. And I'm seeing a bunch of names down here that we started with. We saw Urav's, Posic, and then Bumpa and Mano, tem muito cara aí. Tô estranhando ali porque tem muito cara escondido ainda. Tá aparecendo aí, apareceu. Tentou editar, mas não era dele, vai destruir agora. Clank now trying to find a way through with Posic. We'll see if they can come up. 5 eliminations up. Can they get more? The final placement handed out. A shadow comes in and he gets a bombinha lá de visibilidade conseguiu fazer o efeito, mas ele resistiu. Vai tomando dano da safe, vai conseguir. Foi tomar. Tá. Sob controle. Towards the end of the game, Fanhood actually goes down, so Sheep is left by himself. Clank jumping all the way up. He gets eliminated by the Storm, trying to go for an advantageous position. Slappy actually got the elimination there because the Storm took him out and Bumpa's still alive, so that point does count and they get into the top 5. Meu Deus. Super Evan goes down now to 1v1v1. Vai pegar, quis descer lá, ele conseguiu matar. Ele tá ali escondidinho na dele. Ele arriscou. Não tá conseguindo achar ele. Nossa. Ele arriscou e não conseguiu achar ele. Caraca. Na hora que foi matar ele, construiu e não quis, tá ligado? Looked like a PG fight was going on, but we'll see. Go back to Zeke and see what's up with the rest of the games coming up. I like that rhyme. I'm about that, Shy. I like you. You're a really cool guy. Man, what an insane game there coming out. The Chug Splash, man. I'm telling you, we have not seen this game for this. Vou iniciar outro.